हेलो एवरीवन आपण समस्त को स्वागत आपण प्रिय यूट्यूब चैनल को देखो 8 पे कमिशन लागू को नहीं ये वीडियो रे आलोचना करबा। प्रकृत रे 8 पे कमिशन देखो लागू हेबनी बोली सुनिबा को मिलुची। एथिरे देखो लक्ष लक्ष कर्मचारी हताश एवं बढ़िबनी दरमा से नहीं देखो समस्ते सन्देह रही। आसतु संपूर्ण कौन रही डिटेल्स आलोचना करवा। ता सहित आलोचना करवा अंगनवाड़ी एवं अंगनवाड़ी हेल्पर दरमा क्यों मासर देखो वृद्धि टंका मिलवा को जाऊँगी संपूर्ण तथ्य आप जानवा पाइबे। ता सहित आशाकर्मी रखु आशाकर्मी एवं पाचिका दरमा वृद्धि को नहीं आप अपडेट पाइबे ये भिडियो रे। ता सहित आउटसोर्सिंग रखु आउटसोर्सिंग कर्मचारी बहुत जल्दी खुशी खबर आसवा को जाऊँगी। ता सहित आलोचना करवा मिशन शक्ति सहित जड़ित सीआरपी एमबीके इसी मेंबर ता सहित आपणकर बैंक मित्र समस्त बहुत शीघ्र देखो खुशी खबर आसवा को जाऊँगी नुआ सरकार तरफ। आसतु संपूर्ण से सब को नहीं आलोचना करना। ता पूर्वर चैनल न्यूज करते निहत चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ वीडियो को लाइक शेयर करने को जमार भूलु ना। प्रथम देखी नेबा 8 पे कमिशन जदि लगिबारे विलंब होता द्वारा कौन सब असुविधा होगा जाऊँगी। देखो 8 पे कमिशन लागू हेले निहत भाव जो दरदाम वृद्धि होती देखो कर्मचारी निस्तार पाई पारते। देखो कौन रही अपडेट प्रथम ताकू देखी नेबा। देखो 8 पे कमिशन लागू हेबनी अष्टम वेतन कमिशन लक्ष लक्ष कर्मचारी देखो हताश बढ़ी दरमा आशा करा कि 2024 ही आपंकर 8 पे कमिशन लागू हो किंतु शुणा को मिलूँ। देखो 8 पे कमिशन लगे विलंब हो जैकि आपंकर 2026 ही 8 पे कमिशन लगिबार संभावना देखा मिलूँ। कौन सब रही डिटेल्स देखी ना। देखो देश में नुआ सरकार आसवा पर संसद रे देखो आगत हो प्रथम बजेट उपस्थापन कर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। मोदी सरकार तृतीय पाली प्रथम बजेट रे देखो अनेक गुरुत्वपूर्ण विषय प्रति ध्यान दि जाए। बजेट रे देखो पेंशन एवं आयकर देखो सामान्य परिवर्तन करा जायतिबा बेले नुआ टैक्स स्लैब भली किछि नूतन नियम लागू करा जाय अछि। या सहित किछि सामग्री सस्ता होइतिबा बेले आउ किछि सामग्री देखो महंगा मध्य होई अछि। तेबे बजेट रे देखो अष्टम वेतन कमिशन लागू करने को नहीं केंद्र सरकार बड़ घोषणा करि पारंती बोली आशा करा जाउथिला। मोदी सरकार देखो 3 पाली प्रथम बजेट अष्टम वेतन कमिशन 8 पे कमिशन लागू हेबा नहीं बड़ अपडेट आसबा बोली आशा करथिले जाकि लक्ष लक्ष कर्मचारी किंतु किछि खुशी खबर आसी पारला नहीं किंतु से भली किछि होई नहीं। अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबा नहीं बजेट कौन सूचना दे नथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जहाँ फल कोटी कोटी कर्मचारी निराश होती एने संसद रे कौन तथ्य रखी ना अर्थमंत्री। ता सहित देखो आपणकर केंद्र सरकार अधीन कार्य करुवा लक्ष लक्ष कर्मचारी वेतन और भत्ता वृद्धि को अपेक्षा करथिबा बेले निराश करिसेंती केंद्र सरकार। एबे निर्वाचन शेष होइथिबा बेले नुआ सरकार गठन पर कर्मचारी को बड़ गिफ्ट मिलवा नहीं आशा करा जाउथिला किंतु सरकार देखो से सब को नहीं किछि खुशी खबर दे पारि नाहंती। निर्वाचन शेष होइथिबारु बजेट कर्मचारी बड़ घोषणा करा जिबा नहीं आशा करेजा किंतु से भली किछि होई नहीं। अष्टम वेतन कमिशन को नहीं केंद्र सरकार से भली किछि पदक्षेप अंततः एबे नहीं नाहंती आगो को नहीं बार संभावना रही अछि किंतु पर्यंत देखो 8 पे कमिशन लागू को नहीं कौन मत निष्पत्ति नहीं नाहंती सरकार। रिपोर्ट अनुसार केंद्रीय कर्मचारी वेतन एवं भत्ता वृद्धि पर अष्टम वेतन आयोग गठन नहीं आगामी दिन में विचार करि पारंती केंद्र सरकार किंतु वर्तमान से भली किछि आलोचना बा योजना करना केंद्र सरकार किंतु आग को संभावना रही 8 पे कमिशन लागू को नहीं निष्पत्ति नहीं पारंती केंद्र सरकार। केंद्रीय कर्मचारी को दरमा समेत अनेक प्रकार भत्ता मिली थाए तेबे अष्टम वेतन कमिशन लागू होगा पर कर्मचारी दरमा वृद्धि घटिबो। आसंता दिन में ये नहीं देखो विचार करि पारंती केंद्र रे देखो नरेंद्र मोदी सरकार।
ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ ବୋଲି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗର ଅଧୀନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା 8,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପେନସନଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ପାଇପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର 8 ପେ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବି ବଢ଼ିବ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଦରମା ଠାରୁ ହିସାବ କରାଯିବ। ଏହା ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପେନସନଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 44.44% ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏମିତି ହିସାବ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବମ୍ଫର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାଖାପାଖି ଡବଲ ହୋଇଯିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମାରେ ଅର୍ଥାତ୍ 18,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 44% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 26,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସେଭଳି ସ୍କେଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ପେ କମିଶନ ଲାଗୁକୁ ନେଇ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ଆସିବ ବୋଲି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର କରି ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପରଙ୍କ ଦରମା ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରଦାମକୁ ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଥିଲା ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ 18,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ଖବର ଆଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପରଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ, ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା କର୍ମୀ, ଯାହାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରକାର କିଛି ନା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚାର କରାଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯିବ। ତା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯାହାକି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ସେପରି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆଖି ଦୃଶିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ଆସିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସିଆର୍ପି, MBK କିମ୍ବା EC ମେମ୍ବର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।